Ate, dito masakit. Dito. Dito. Yung bandang unahan. Dito ah. Yan, Ay dito. Parang may laman din dito ah. oo. Yan. Yan yung YouTube ha. Oo. Clearance na naman iyan. Nakusot ko na. Hindi masakit ate. Yan. Sige ha, sige. Wait lang. Ito ate, ito yung napupuna ko dyan may sakit. Mayroon. Yan. Sakit ate? Kapi-kapi. Bakit pala yan? Kuko ng dragon. Ganun na yan. Sakit ate? Hindi. Yan. Sakit ate? Hindi. Okay. Ano yan? Ito. Sakit ate? Oh, sorry. Nakahirap na yung tayo ninyo. Aswado. Okay na. Kaya, Pandam. sabihin mo may kaniya. Yeah, kalaki yun. May bayan. Wait lang ha, wait lang. Close up mo. Yan. Ayan, nadami. So, ayan guys. So, nakikita ninyo. Damihan eh. Yan po yung nakuha ko. Hindi pa po tapos yan. Dilinisan pa.